हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज वाइज स्लीप। तो फ्रेंड्स आज वीडियो आपन कहबी कि जदि आपण माने यूट्यूब रो पैसा इनकम करिया पय चाहूथिबे ताले यूट्यूब रो पैसा इनकम करिया पय केते प्रकार तरीका अछि। तो मु आज आपण मानको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 19 टा तरीका आज आपण मानको कहबी। तार भीतर मोस्ट इंपोर्टेंट 17 ना 8 खंडे अछि। तो सब गुडा का जदि आपण माने जानि देबे ना तो यूट्यूब रो लक्ष लगड़ा इनकम करि परबे गोटे गोटे मास रे। ठीक अछि। तो एबे हुए तो केजन विश्वास करें जे यूट्यूब रू सतर कण एत पैसा मिले। तो देखो आपण मानक मोर गोटे चैनल यूट्यूब रो एनालिटिक्स रिपोर्ट देखौछि और गोटे वर्ष इनकम देखौछि। देखो ये साइड रे केते टका इनकम शो करूछि। तो यहाँ तो जस्ट एडसेंस अर्निंग आहरी बहुत सारा तरीका अच्छे। तो आपण इनकम करें। तो जो मानकर मेन मोटिव केवल यूट्यूब रू बहु मात्रा पैसा इनकम करवा माने केवल से माने यूट्यूब को आसी पैसा कमाई। तो जदि यही भाया किसी मोटिव नहीं कि आप आसुंटे ताहले आपण ए वीडियो परफेक्ट। ए वीडियो को फास्ट टू लास्ट देखिए सब किसी बुझीपारे। बट जो मैंने केवल निजर पैशन आसुँच पैसा पत्र से इंपोर्टाट ना तो से ए वीडियोटा से माने इंपोर्टाट नुह। इच्छा देखिए ना ना ये जो चॉइस। ठीक अच्छे। तो वीडियो तो निश्चय स्टार्ट करवा किंतु ता पूर्व जो मैंने भी मो चैनल को प्रथम थर देखुं तो प्लीज चैनल को एवं सब्सक्राइब कर पाखा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक रखिए जहाँद्वारा जब भी जेकोसी यूट्यूब रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट आपण माने ऑल ओवर ओडिशा रे सब यूनिक स्टाइल मो चैनल देखि पारबे। ठीक अछि। तो बस ऑर्डर करवाने बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स जेते भी तरीका ऑलरेडी मु लेखि के रखी छी तो सब गुडा मैं एक्सप्लेन करबी। तो पूरा तो डिटेल्स एक्सप्लेन करबी काहे ना गोटे गोटे जब एक्सप्लेन करी गोटे गोटे वीडियो हो जिवो तो माको शॉर्टकट एक्सप्लेन करबी जेति कि माने दरकार सेति के एक्सप्लेन कर। ठीक अछि। तो फर्स्ट होला गूगल एडसेंस। तो गूगल एडसेंस आप भल भाव जानी जो मैंने भी यूट्यूबर से बहुत भल भाव जानते। तो गूगल एडसेंस रू पैसा इनकम करने आमको यूट्यूब रे 500 सब्सक्राइबर निहाती दरकार। ता सहित जदि आप आड रनिंग करने चाहिए ताला आपको 1000 सब्सक्राइबर दरकार विथ 4000 वॉच आवर दरकार जोटा कि लास्ट 365 डे भितर से कंप्लीट करदे। तापर आप यूट्यूब रो मोनेटाइजेशन जो प्रोग्राम अच्छी ओके YPP रो प्रोग्राम रे अपन भाग नहीं पारे अर्थात अपन यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो मोनेटाइज होला पर अपन प्रत्येक वीडियो रो पैसा इनकम करि पारे। शॉर्ट्स रो भी इनकम करि पारे लॉन्ग वीडियो भी इनकम करि पारे। बुझि पाले। आउ जो 500 सब्सक्राइबर कथा कहली तो जो माने 500 सब्सक्राइबर हेतिबो आउ 4000 वॉच टाइम कंप्लीट हे नथिबो तो से माने मु गोटे ऑलरेडी वीडियो बनई छी जे यूट्यूब रो जो नुवा मोनेटाइजेशन पॉलिसी को लेके ऑलरेडी वीडियो बनई छी जो माने देखिना जाकी देखि नेबे। तो सेतिर कोन आपन जस्ट किसी फीचर्स मिलिबो जेथि आपन पैसा इनकम करि पारे। बट सबुठ मोस्ट इंपोर्टेंट मेन पार्ट हूँ एडसेंस रो। बहुत जन यूट्यूबर प्राय 99% यूट्यूबर ओनली एडसेंस ऊपर डिपेंड करती ओके चलिया पाए। तो जो माने पॉपुलर तो से भाई स्पॉन्सरशिप लगे पूरा कोटिपति। बट जो माने बेसी भी फेमस नहंती कम माने तांकर एवरेज व्यू भी बहुत कम जाए तो से कथा मुझे कहूँ। ठीक अच्छे से एडसेंस ऊपर ही डिपेंड होती व्यू गले ही चलिए ना ना ये भाया। सेकेंड पॉइंट है यूट्यूबर ब्रांड क्रिएटर स्पॉन्सरशिप। देख ब्रांड माने कौन करते ना स्पॉन्सरशिप दियंती क्रिएटर मान को अर्थात यूट्यूबर मान को स्पॉन्सरशिप दियंती। तो स्पॉन्सरशिप जो दियंती से कौन करते ना प्रति वीडियो से माने दी प्रकार स्पॉन्सरशिप दियंती। गोटे हूँ इंट्रीगेटेड और गोटे हूँ डेडिकेटेड। इंट्रीगेटेड रे आपन को वीडियो रे आपन गोटे छोटिया वीडियो बने की कहया पड़ो से इंट्रो पार्ट हो कि मिडिल हो कि कोठी भी। डेडिकेटेड रे आपन कौन करेंगे ना गोटे स्वतंत्र वीडियो बनइबे से एप्लिकेशन रिलेटेड हो कि वेबसाइट रिलेटेड हो कि कौन सी ब्रांड रो ता विषय को लेकिन आप गोटे डेडिकेटेड वीडियो बने फास्ट क्लास ता विषय ही हो। तो इंट्रीगेटेड वीडियो पाई अलग प्राइस डेडिकेटेड वीडियो पाई अलग प्राइस। इंट्रीगेटेड वीडियो पाई कम प्राइस अच्छे और डेडिकेटेड वीडियो पाई बहु मात्रा माने बहुत पैसा आप चार्ज करेंगे व्यूज अनुसार आप व्यूज केते जाउछे से अनुसार बुझीपारे। तो आप देखिए बहुत सारा यूट्यूबर अच्छा मो ना नौने तो से देखिए प्राय एप्लिकेशन प्रमोशन करते कौन से कॉमेडी वीडियो हो कि कहार भी आप वीडियो देखूँ प्राय जनकर इंट्रो कहते देखूँ अरे तू केते जीति गलु एमती केमती जीतिलु ना एडा कले जीतिली ओहो ये कलु। तो आपड़ी जीतवा चाहती तो एमती करूँ सेमती करूँ एति पैसा मिल से पैसा मिल किसी ना पूरा फालतू। तो बास एति कले से 50 ରୁ 60 हजार लक्षे 1.5 लक्ष एमती मिले गोटे गोटे वीडियो पिछा। बुझीपारे से वीडियो व्यू मन लक्ष्य गला ना तो से लक्ष्य जी व्यू माने मनकर 2-3 हजार कि 5 हजार आसो यूट्यूब पेमेंट माने एडसेंस थ्रो रू बट से एप्लिकेशन थ्रो रू जो प्रमोशन करेंगे से लक्ष्य मार देते। बुझीपारे तो से भाया ही अर्निंग करती बहु मात्रा बहुत जन क्रिएटर अच्छा आम ओडिशा से लक्ष लक्ष मार्च। ठीक अच्छे।
ब्लॉगर माने भी अच्छा जो मैंने कि ब्लॉग रे भी स्पॉन्सरशिप कर ठीक अच्छे इंटीग्रेटेड वीडियो मझे मझे टिके ऐड करके ओके आम तो डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊँ बट से इंटीग्रेटेड वीडियो बन कि बहुत मात्रा पैसा इनकम कर से अधिक व्यू जाऊँ लक्ष लक्ष व्यू ठीक अच्छे तापर पॉइंट नंबर 3 है हाँ जो पॉइंट नंबर 2 कहल ना पॉइंट नंबर 2 पर समस्या डिपेंडेंट तो प्राय समस्त तो किए एमती कौटे यूट्यूबर ना जी स्पॉन्सरशिप कर खाली संदीप महेश्वरी सार छाड़देले बाकी प्राय जन स्पॉन्सरशिप कर आसला पॉइंट नंबर 3 है एफिलिएट मार्केटिंग आप आगुरी भी मुझे बहुत थर भी कही एफिलिएट मार्केटिंग मीन्स आप कौन से देखो एफिलिएट मार्केटिंग ओनली बुझे आमाजन को बिकज फ्लिपकार्ट बंद हो जाए ओनली आमाजन चलती तो आमाजन कौन कराया पड़ो आपको ना गोटे एफिलिएट साइट आप गोटे खोलिया पड़ो आमाजन है आप मोबाइल नंबर देके रजिस्टर करने पड़ो रजिस्टर है से कौन हम ना प्रोडक्ट गुड़ाक आप से आपंकर मनकर कौन से प्रोडक्ट आपको भल लगे परचेज कले किनीदे से प्रोडक्टर लिंक आपको वीडियो तले डिस्क्रिप्शन देदेले जी भी टच करके लिंक को से प्रोडक्ट किणिला तो आपको किसी कमिशन मिल मैंने प्रोडक्टर दाम 5 टଙ୍କା तो आपको मिनिमम 10 टଙ୍କା कि 5 टଙ୍କା एभलिया कमिशन मिल तो जिते जन से प्रोडक्ट किणिले तो से अनुसार आपको पैसा मिल बुझीपारे तो एमती कले कौन ना जो मान चैनल भी मोनेटाइज भी हो न तो से भी वीडियो बन पारे कौन सी प्रोडक्ट विषय जदि भी से लिंक किए क्लिक करके ऑर्डर करे ताले कमिशन मिल तो सही यूट्यूब मोनेटाइजेशन भी दरकार पड़ोनी बिना मोनेटाइजेशन मत पैसा इनकम करेंगे बुझीपारे तापर आसला पॉइंट नंबर 4 हाँ ये जो एफिलिएट प्रोग्राम को लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग को लेकिन वीडियो आनी कहीं बहुत दिन है आनी पारुनी ड्यू टू माने मु जो रेकर्डिंग रखी से रेकर्डिंग मो पाखे बर्तमान ना तो मुझे नुआ बनैबी पुणी आप शिखेबी ठीक अच्छे तापर आसला पॉइंट नंबर 4 डिजिटल प्रोडक्ट्स डिजिटल प्रोडक्ट भीतर आसूचे ऑनलाइन कोर्स तापर एजुकेशन तापर टेम्पलेट आसूचे म्यूजिक आसूचे साउंड इफेक्ट आसूचे आपण माने कौन भी डिजिटल प्रोडक्ट मध्य सेल करेंगे यूट्यूब माध्यम ऑनलाइन कोर्स मत आप बिकी पारे ऑनलाइन कोर्स बनइबे आको बिके ऑनलाइन डायरेक्ट पाठ पढ़े ऑनलाइन कौन कोर्स को बिके तो जहाँ माने लक्ष जन देखले मन 10,000 जन मन किणिले ऑनलाइन कोर्स तो कोर्स बिकिकी प्राय क्रिएटर वर्ष गोटे वर्ष रे 4 ରୁ 5 करोड़ इनकम कर 4 ରୁ 5 करोड़ हाँ कम पैसा न बुझीपारे तो से यूट्यूब रे जी पैसा मिलूँ कोर्स बिकी से पैसा मिलूँ से आप देखिए प्राय जन केते जन अच्छा जो मैंने कि एप्पल आईफोन दौथे ये कम पैसा फ्री दे दूथे तो से कौन भाव मागणा सब दे दूसरी मागणा दौरान से प्रॉफिट न होते से दिखते बुझीपारे तापर आसला पॉइंट नंबर 5 फिजिकली प्रोडक्ट कौन कौन देखो क्लथिंग हो बुक्स हो एवं आपको कहते कौन सी गोटे निजर गोटे ब्रांड गोटे टी सार्ट आप बनइले धरी दिखाँ आमर जो बहुत जन तो अच्छा बहुत जन क्रिएटर अच्छा मोटे से मन पड़ूनी से निजर गोटे गोटे सार्ट टी सार्ट एम सब माने निजर बनाऊे विथ ताकू बिकुवे यूट्यूब मध्यम ठीक अच्छे जी भी ब्रांड किणिला तो यूट्यूब मध्यम बहुत जन देखुं लक्ष लक्ष क्रिएटर देखुं तो जी भी ऑर्डर कला आमाजन भी से सेल कर दौरान प्रोडक्ट को तो हाँ हाँ अरे से तार प्रोडक्टा चल आनिबा जमती कही आणुंट अन्य मानक भी भल लगुच टेक बर्नर आप जानते टेक बर्नर ड्रेस भी टेक बर्नर मोबाइल बैक कवर भी प्राय जन आणुंट तो भल लगुच से भी भल से बनाऊे बुझीपारे तो ये जब आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करेंगे फिजिकल प्रोडक्ट सेल करेंगे सहित पॉइंट नंबर 6 आसला चैनल मेंबरशिप कौन चैनल मेंबरशिप मीन्स एवं आप देखुए मो वीडियो गोटे जॉइन बटन अच्छे सॉरी मो वीडियो तले सब्सक्राइब पाखे गोटे जॉइन बटन अच्छे तो सही हूँ चैनल मेंबरशिप जब जॉइन हो आपको पैसा लगे चार्जेस लगे मोर गोटे लोएस्ट पेमेंट के 50 के ना 83 एमती किसी थी लोएस्टा तापर एमती धीरे धीरे बढ़ी 5 जाए थी तो जी जी देखी जॉइन हो पारा तो से किसी एक्सट्रा जिन प्रोवाइड करने पड़ो आउ से स्वतंत्र लाइव आसपा पड़ो से एक्सट्रा टिप्स देवाई पड़ो अन्य ऑडियंस मान तुलन में कहीं जेहेतु पे कर एक्सट्रा पाठ भी पढ़ाई पड़ो शिखापी पड़ो कौन सी जिनस से एक्सट्रा देवाई पड़ो टी कहीं जेहेतु से पे कर बुझीपारे तापर आसला पॉइंट नंबर 7 हाँ ये जो चैनल मेंबरशिप कथा मुझे कहली आपको नहीं अलरेडी वीडियो बनई जो मैंने भी देखी ना चैनल मेंबरशिप को नहीं वीडियो बनई जाकि देखने तापर आसला पॉइंट नंबर 7 है कंसल्टेंसी दैट मीन्स लाइव कोचिंग हो कि बिजनेस कोचिंग हो देखिए आप बड़ बड़ क्रिएटर मैंने जो मैंने कि लाइव कोचिंग दौथे लाइक संदीप महेश्वरी सार से तो पैसा नौ ना बट सोनू शर्मा
ଆଉ ବିବେକ ବିନ୍ଦ୍ରା ସେମାନେ ସବୁ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାର୍ ମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ତ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେମିନାରକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଲାଇଭ୍ କୋଚିଂ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଖାଲି ଯିବେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ସ୍ପିଚ୍ ତା ପାଇଁ ପୁରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାର୍ଜ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯଦି ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ବି କରିପାରିବେ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଫେମସ୍ ହେବେ ଦେନ୍ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଏଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଇଭ୍ କୋଚିଂ ଦେଇପାରିବେ, ବିଜନେସ୍ କୋଚିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସେଇଠି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଶିଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପିଚ୍ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଦେଉଥିବେ ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଜଏନ୍ ହେବେ, ଯାଇକି ସେଇଠି ଟିକଟ କାଟିକି ଜଏନ୍ ହେବେ, ପଇସା ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗୁଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ତାପରେ ଆସିଲା ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 8 ସୁପର ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସୁପର ଚାଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପର ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ସୁପର ଚାଟ୍ ଏ ଦୁଇଟା ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଏଇଟା 500 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଲେ ମିଳିଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବେନିଫିଟ୍ ଏସବୁ ହିଁ ହେଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବେନିଫିଟ୍ ଯେଉଁଟାକି 500ରେ ମିଳିଯାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ କ୍ରିଏଟର ମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରୁ ବହୁତ ମାତ୍ର ପଇସା ଇନକମ୍ କରନ୍ତି। ଦେଖିଥିବେ କେତେ ଜଣ ମାନେ କ୍ରିଏଟର ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଲାବେଳେ ସେଇଠୁ ଶୋ କରୁଥିବ ସୁପର ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶୋ କରୁଥିବ, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଗୋଟେ ଟଚ୍ କରିବେ ତ ପଇସା ମାଗିବ ସେଇଠି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯଦି ଆପଣ ପଇସା କିଛି ପେ କରିବେ ତ ତା ପାଖକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବ ତା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ଏଡସେନ୍ସକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରାୟ ଜଣ ଲାଇଭ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପେ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ କେରି ମିନଟି ଯିଏକି ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଗେମ୍ ଖେଳିକି ସୁପର ଚାଟ୍ ସୁପର ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପଇସା କମାଉଛନ୍ତି। ଛୋଟିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ମନୋଜ ଦେ ଦେଖ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ମନୋଜ ଦେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲାଇଭ୍ ଆସିବ, ଲାଇଭ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଚେକିଂ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସୁପର ଚାଟ୍ ମିଳୁଛି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ, ସୁପର ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ମିଳୁଛି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ। ତ ସେ ମାନେ ଲାଇଭ୍ରେ ଯେତିକି ମାନେ ଭ୍ୟୁରୁ ଯେତିକି ପଇସା ମିଳୁନଥିବ ତ ଲୋକ ମନ ଇଚ୍ଛା ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ 50 କିଏ 100 କିଏ 1000, ମାନେ ତା ନାଁଟା ଖାଲି ଶୋ କରିବ ବୋଲି ସେ 1000 ପଠାଇ ଦେଇଥିବ ଏଇଭଳିଆ। ତ ଭାବ ଜଣେ 1000 ପଠାଇଲା, 50,000 ଦେଖୁଥିବେ, ତ କେତେ ଜଣ ପଇସା ପଠାଇଲେଣି ଭାବ କେତେ ଟଙ୍କା ମନୋଜ ଇନକମ୍ କରୁଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଯଦି ସେତିକି ଇନକମ୍ କରୁଥିବ ତାର ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ମାନେ ପର ମନ୍ଥ 50ରୁ 60 ଲକ୍ଷ ଇନକମ୍ କରୁଥିବ ସେ ଓନ୍ଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ। ଓକେ, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ନମ୍ବର 9 ହେଲା ସେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ କମିଶନ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ଆପଣ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ କମିଶନ୍ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ କେଉଁଠି ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ଆଉ ତାକୁ କହିବେ ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ସେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେଲ୍ କରିବି, ମୋତେ କିଛି କମିଶନ୍ ଯଦି ଦେବ ମୁଁ ସେଲ୍ କରିବି, ମୋ ଥ୍ରୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଜଣ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ତା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ଆଣିଲେ, ବନେଇଲେ, ତା ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ, ସେଲ୍ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ବି ରଖିଲେ, ଦେନ୍ କମିଶନ୍ ଆପଣ ନେବେ ତାଠୁ, ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବି ମିଳିଲା ୱିଥ୍ କମିଶନ୍ ବି ମିଳିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ। ସେଇଭଳିଆ ବି କରି ମଧ୍ୟ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 10 ପେଇଡ୍ କଲ୍। ପେଇଡ୍ କଲ୍ ମିନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଲଭ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଦେଖିଥିବେ ତଳେ ନମ୍ବର ଦେଉଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓର ତଳେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ଟାରେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ସବୁ ଚାଲୁଥିବ। ତ ସେ ନମ୍ବର ଯଦି ଆପଣ କଲ୍ କରିବେ ତ କେତେ ସମୟ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଥିବ, ମନେକର 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା, 20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା, ଘଣ୍ଟାଟେ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା, ଏଭଳିଆ ସବୁ ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ, ଖାଲି ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଲାଗିବ ହେଲା। ତ ସେ ଯେଉଁ ପଇସା ସବୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲ୍ରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ବି ନିଅନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଜଣ କ୍ରିଏଟର ବି ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ମୋ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମୋର ଜଣେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମାତ୍ର 15-20 ମିନିଟ୍ କଥା ହେବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେ ଟଙ୍କା କହିବେ ଚାର୍ଜେସ୍ ମୁଁ ଦେବି, ବଟ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ତ ମୁଁ ତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ କେବେ କାହାଠୁ ଚାର୍ଜେସ୍ ନିଏନି, ବଟ୍ ସେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲେ ବୋଲି ମୋତେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ କହିଦେଲେ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍ କଲ୍ କାଟନି, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କଥା ହେବି, ବଟ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ଯାହା କହିବେ ଆପଣ ମୁଁ ଦେବି, ମାନେ ସେ ଏଇଆ ଭାବି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଚାର୍ଜେସ୍ ନେଉଛି ବୋଲି, ବଟ୍ ମୁଁ ସିନା ନେଉନି, ବହୁତ ଜଣ କ୍ରିଏଟର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ନେଉଛନ୍ତି ଚାର୍ଜେସ୍, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ କେହି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କଥା ହେଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଇସା ଦେଇଥିବେ ସେମାନେ, ଆଉ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିବ। ତାପରେ ପେଡ୍ କଲ୍ ହେଇଗଲା। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 11 ହେଉଛି ମର୍ଚାଣ୍ଡାଇଜ୍। ମର୍ଚାଣ୍ଡାଇଜ୍ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଜନ୍ ଆସୁଥିବ, ଗୋଟେ ସିଜିନ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ତ ସେ ସିଜିନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୌକାରେ ଚୌକା ମାରିଲା ଭଳିଆ ମାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବମ୍ପର୍ ଅଫର୍ ଆସୁଥିବ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଡ୍ରେସ୍ ସେଲିଂ କରିବ, ନହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସେଲିଂ କରିବ, ନହେଲେ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିକି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଦେଖିକି ମାନେ ମୌକା ମାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଦେଖ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ତ ମନେକର କେଉଁଟେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆସିଲା, ତ ଗଣେଶ ପୂଜା ଟାଇମ୍ରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ରିଲେଟେଡ଼୍ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗ୍ ବନେଇଦେବ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ଭାଇରାଲ୍ ଚାଲିଲା ମାନେ ସେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପଇସା ଇନକମ୍ ହେଲା। ଆଉ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି, ବହୁତ ସାରା ତରିକା ଅଛି। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 12। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 12 ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଫଟୋ ଏଡ଼ିଟିଂ। ଓକେ, ତ ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ୱାନ୍ସ, ତ ଆପଣ ତ ନିଜ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବେ। ମନେକର ଆପଣ ଦିନକୁ ଜଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବାକି ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ୱେଷ୍ଟ ଯାଉଛି। ତ
ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆଉ କାହାର ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆଉ କାହାର ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବେ ତ ଆପଣ ତାକୁ ମେଲ୍ କରିବେ, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରେ, ଆଉ କିଛି ସାମ୍ପଲ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପଠାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମେଲ୍ରେ, ଆଉ ସେ ଦେଖିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ କେତେ କ'ଣ ଚାର୍ଜେସ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପିଛା କେତେ ନେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କହିବେ ହଁ ମୁଁ ଏତିକିଟା ନେଉଛି। ଆପଣ ଘରେ ବସିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମେଲ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିବ ଭିଡ଼ିଓ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିବ, ଆପଣ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ, ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବେ, ପୁଣି ତାକୁ ପଠାଇଦେବେ, ସରିଲା। ସେତିକି କରିକି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପିଛା 20,000 30,000 କମେଇବେ। ଜଣେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟା ଅଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଗ୍ରୋ ନା କ'ଣ ତା ନା, ତ ତା ଚ୍ୟାନେଲଟା ନାଁ ହେଉଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଗ୍ରୋ ହେଲା। ସିଏ 20 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛି, 20 ଘଣ୍ଟାରେ ପାଖାପାଖି 20,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛି। 20 ଘଣ୍ଟାରେ 20,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛି। ମାନେ କାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଛି, କାହାର ଥମ୍ବନେଲ୍ ମେକିଂ କରୁଛି, ମାନେ କାହାର କ'ଣ କରୁଛି, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛି ପର୍ ଡେ, ମାନେ ଦିନକୁ ଖାଲି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ବି ଜାଣିଲେ ନିଜର ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 13। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 13 ହେଲା ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି, ତ ପବ୍ଲିକ୍ରେ ଯଦି ରିଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସ ଯଦି ପବ୍ଲିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣ କେଉଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପବ୍ଲିକ୍ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏମିତି ହେଲେ କ'ଣ ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି କୌଣସି ଇଭେଣ୍ଟ ହେଲା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ଆଉ ସେଠି ଆପଣ ଯାଇକି କିଛି ସ୍ପିଚ୍ ଦେବେ, କିଛି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମୋଟିଭ୍ କରିବେ ଲୋକଙ୍କୁ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସ୍କିଲ୍ ଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯାଇକି ସେଇଠି କିଛି ସ୍ପିଚ୍ ଦେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗାଇଡ଼୍ କରିବେ, କିଛି ଶିଖେଇବେ। ତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଇଠିକି ଯେତିକି ସବୁ ଲୋକ ଆସିଥିବେ ସବୁ ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗିବ ସେମାନଙ୍କୁ। ନଚେତ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯେଉଁ ହୋଇଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗିବ, ବଟ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇଥିବ ଆପଣ ଯଦି ଯାଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରାଯାଇଥିବ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ପଇସା ଦେଇକି ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିବେ, ଘରକୁ ଆସିବେ ରେସ୍ପେକ୍ଟର ସହିତ, ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେଇକି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି, ପୁରା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇକି ବୁକିଂ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବେ ଅସୀମ ପଣ୍ଡା ହେଉ, ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ହେଉ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗର ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ୱାନ୍ସ ବଢ଼ିଗଲା, କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଯିବ ଭାଇ ସେଇଠି ପଇସା କମେଇ ପାରିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆସିଲା ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 14 ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଦେଖ, ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସାରା ନଲେଜ୍ ଅଛି, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଟୋଟାଲ୍ ମାନେ ପୋକ ହେଇଯାଇଛ, ତ କାହାର ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବ। ନିଜର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ସହିତ ଯଦି କାହାର ବି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲି ସାରିଲେଣି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଦେଲେଣି, ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବି ପିଲା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି, କାହିଁକିନା ଏ ଜିନିଷରେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ିଂ ହେଉ, ଟାଇଟଲ୍, ଟାଗ୍, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଥମ୍ବନେଲ୍, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି। ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆ ଥ୍ରୋରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ପର୍ ମନ୍ଥ ସାଲାରୀ 25,000 30,000 50,000 ବି ହେଇପାରେ, ଯଦି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବି ଖାଲି କରୁଛନ୍ତି ଯାଇକି। ମୋତେ ଏମିତି ବହୁତ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବହୁତ ସାରା ବି ମେଲ୍ ଆସିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଖାଲି ଯାଇକି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଭିଉ ଯାଉନି, ଯାଇକି ଦେଖିବି ଆଉ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବି, ପର୍ ମନ୍ଥ 20,000 ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? ମୁଁ ପଳେଇଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ରଖିବେ, ମୋ ଅବସ୍ଥା ବାହାର ପଚାଇ ଦେବେ, ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲ, ଛାଡ଼ିକି ଅଧା ନଈରେ, ନାଇଁ କି। ତାପରେ ଆସିଲା ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 15 ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍ପିକିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ତ ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ଏବେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 16 ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ମାର୍କେଟିଂ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ମନେକର କଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ରୁ ମନେକର 10,000 କମେଇଲି, ତ ମୁଁ ତାକୁ କହିବି, ମୁଁ ଯାହାଠୁ 10,000 କମେଇଲି, ଯେଉଁ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ କରିକି 10,000 କମେଇଲି, ମୋ ଭଳିଆ କାଟାଗୋରୀର ଆଉ କିଏ କ୍ରିଏଟର୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବି। ତ ମୁଁ ମୋର ଯିଏ ଏଜେନ୍ସି ଥିବ ମୁଁ ତାକୁ କହିବି କି ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ବି ଏଇଭଳିଆ କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ତୁମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ତୁମର କୌଣସି ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉ ତୁମ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେ କହିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ଦେଖ, ତ ମୁଁ ଦେଖିବି। ମନେକର ମୁଁ 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖ କେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ କେତେ ଚାର୍ଜ କରିବ, ତ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲି। ଦେନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବେ। ଦେନ୍ ଜଣେ ମୋତେ ମନେକର କହିଲା 50,000, ତ ମୁଁ ତାକୁ କହିବି 60,000, ବୁଝିପାରିଲେ। ନହେଲେ ଇଏ କହିଥିବ 60,000, ମୁଁ 60,000 ରଖିଦେବି, 50,000 ତାକୁ ଦେବି, 10,000 ମୁଁ ରଖିଦେବି। 60,000 ଆଣିଦେଲି, 10,000 ମୁଁ ରଖିଲି, 50,000 ତାକୁ ଦେବି। ତାକୁ ମୁଁ କହିଥିବି କି ନାଇଁ 50,000 ଦେଲା ସିଏ। ତ ଏଇଭଳିଆ ବି କରିକି ଆପଣମାନେ ଏଜେନ୍ସି ଭଳିଆ ଏମିତି କରିକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ କେତେଜଣ ବ୍ଲଗର୍ ଅଛନ୍ତି, ସୁଧାଂଶୁ ଅମିତା ବ୍ଲଗ୍ ଅଛି, ରୂପା ବିଣ୍ଡି ଖୁସି ବ୍ଲଗ୍ ଅଛି, ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନିଜେ ବି ପଇସା କମେଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ପନ୍ସର ବି ଦିଅନ୍ତି। ତ ମନେକର କାହାଠୁ 50,000 ଆଣିଲେ, ଗୋଟେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା, ତ
तो एम तार प्रमोशन कले सी कह आउ तुम के जन दे पार अगर तुम नजर कि यूट्यूबर अच्छे तो सी कह हाँ ये अच्छे सी अच्छे सी अच्छे ना करें हाँ ठीक अच्छे करें हाँ ठीक अच्छे केते कौन चार्जेस नौन पचार तो सी पचार सी जब मन 50 कह ये कह 60 तो सी जब दब मन 50 ये दब 40 तो ये करती प्राय यूट्यूबर तो से करेंगे ग्यारंटी ना बट ये प्राय यूट्यूबर मैंने करती ओके ना किसी यूट्यूबर एमती भी अच्छा जो मैंने केवल यही सब कम ही करते से वीडियो कम आसो बट यही सब कम अधिक करुवे बुझीपारे यही सब बहुत सारा पैसा अच्छी पर डे जन तुम 10,000 मारला आउ जन तो 10,000 केत हजार मारला भाव 5टा यूट्यूबर धरल तुम दिन 50,000 होगा बुझीपारे तो दिन 50,000 होगा मैंने तुम स्पॉन्सरशिप मन मासक 10टा कि केतटा कर तो भाव केतटा इनकम कलानी तापर आसला हाँ इन्फ्लुएंसर होगा देन पॉइंट नंबर 17 स्टॉक फुटेज एंड सेल्स जदि आपको फोटोज कि वीडियोज क्लिक कर जना कि कौ नेचर जगह को जाकि फोटोज वीडियो शूट करवा आसूची तो आपने कौन करेंगे फोटो शूट करेंगे वीडियो शूट करेंगे बट आप ओरिजिनल कंटेंट होता दरकार कौट कॉपी करेंगे आमती गोटे फोटो उठे जोटा कि कहीं भी उठे नथिबे से भाया कहीं भी जमी बन नथिबे से भाया जब आप किसी कले फोटो वीडियो ताकू आप सेल करेंगे स्टॉक फुटेज रे ठीक अच्छे जहाँद्वारा बहुमात्रा पैसा मिल ना आपने देखुए आप खाली सर्च करूँ यूट्यूब रे सर्च करूँ रेन वीडियो देखिए रेन वीडियो बहुत सारा आसो तो से वीडियो से निजे शूट कर यूट्यूब अपलोड कर थ्रू व्यू जाऊँगी पैसा मार्च ताकू नहीं वेबसाइट सेल कर बुझीपारे तापर आसला पॉइंट नंबर 18 यूट्यूब चैनल फ्लिपिंग देखो पॉइंट नंबर 18 जो मुझे कहली आप यूट्यूब चैनल को फ्लिप करेंगे यहाँ समस्ते करती बहुत कम जन करती कौन ना यूट्यूब चैनल को पूरा ग्रो करे लास्ट मोमेंट ताको बिकिदेवे पूरा ग्रो करदेवे तापर देखिए अर्निंग केते होची कौन जहाँ को बिकिबे से पचार केते अर्निंग होची केते मात्रा रेवेन्यू जनरेट होचे व्यूज केमती जाउचे रीच कौन अच्छी सब्सक्राइबर बेस केमती अच्छी सबू सी देखियो सबू देखिकी सी डिमांड कर ना मुझे टंका देवी मनकर मो चैनल को जड़े देख 6 लाख सब्सक्राइबर अच्छी सब्सक्राइबर अधिक अच्छी भाई तुम तो व्यू जाऊनी मात्र 1,000-2,000 आउच मुझे तुमको एत टाँग दे मन से मत कह मुझे तुमको 50,000 दे चैनल देदेव तो मुझे दे चैनल जदि मुझे साटिस्फाइड ही देदेवी जब मुझे न पारे देविनी मो पर डिपेंड करे चैनल थी मुझे केते लक्ष कमी पारि चैनल बिकिदेला मुझे केते कमी पारि पुणी मत नुआ चैनल एति गढ़िया निजर गोटे ब्रांड बनवाई केते दिन समय लगे तो अच्छा के जन जो मैंने कि चैनल को क्रिएट करती से अलग अलग ना देकी बहुत सारा ब्रांड ना देकी से क्रिएट करती आउ ग्रो हो गला बिकी दिखती सेल कर दिखाते बहु मात्रा पैसा इनकम करती से मोनेटाइज माने पैसा से बिकिदेवे ठीक अच्छे ये फ्लिपिंग करती तो आप भी करेंगे सेमती किसी कष्ट ना बास चैनल बनइबे ग्रो करेंगे क्या भी बिकिदे 10,000 15,000 20,000 एमती बिकिपारे किसी असुविधा ना ये सब भी आपने यूट्यूब करेंगे बुझे तो बास ये बहुत सारा तरीका अच्छी यूट्यूब पैसा इनकम करवा बास आपण को खाली कैमेरा आगे कहवा दरकार शिखिजा दरकार कैमेरा आगे केमती कहते यहाँ शिखा दरकार ता सहित वॉइस ओवर वीडियो केमती करेंगे यहाँ भी शिखा दरकार विथ किसी एडिटिंग स्किल शिखा दरकार जहाँ आउ किसी इम्प्रूवमेंट करा दरकार निज लाइफ रे तो यह सब जिन शिखला आप माने सक्सेसफुल यूट्यूबर हो पारे आउ सक्सेसफुल यूट्यूबर होला पर जाकि पैसा इनकम बहु मात्रा करेंगे आमती ना जस्ट टिके शिखी आस यूट्यूब बहु मात्रा पैसा कमेदेवे बुझीपारे तो से फास्ट आपको सक्सेसफुल यूट्यूबर होबार अच्छे तो आपमि सक्सेसफुल यूट्यूबर हे ताकू नहीं अलरेडी वीडियो बनई जब देखी ना ये क्लिक करके वीडियो को देखी ने बस वीडियो के आप देखा नेक्स्ट वीडियो से नमस्कार जय जगन्नाथ लव यू ऑल।